program Bengkel Inovasi Pendidikan yang bertemakan pendigitalan dalam pendidikan ini diadakan bertujuan untuk pertama, membentuk siswa yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif. Kedua, mencungkil bakat dan potensi para siswa. Dan yang ketiga, melahirkan siswa yang berfikiran luas dan berdaya saing. Jadi kita teruskan majlis kita. Bagi memberkati program pada hari ini, saya menjemput saudara Imran Hakim bin Zuhairi untuk mengetahui bacaan doa. Cikgu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mulakan dengan kita pada pagi ini, mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, curcurilah rahmat dan rahimmu ke atas Bengkel Inovasi Pendidikan yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu daripada segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jugalah kami serahkan segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Imran Hakim bin Zuhairi atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Jadi seterusnya saya mempersilakan Dr. Farida binti Abdullah LIS Muda selaku pensyarah penasihat JrA untuk memberikan ucapan aluan sekaligus merasmikan program kita pada hari ini. Persilakan. Doktor Ahmad. Sorry. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Khabar baik. Khabar baik doktor. Okey, alhamdulillah. Okey. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada jawatankuasa. Ini anjuran linkage ke RNI? Linkage doktor. Okey, jawatankuasa linkage, terima kasih kepada saudara Arif Sabtu yang saya kira sebagai PIC kot untuk program ni kan? Ya doktor. Okey. Dan terima kasih juga kepada pembaca doa kita saudara Imran. Dan terutamanya setinggi penghargaan dan terima kasih kepada dua orang panel atau fasilitator kita, Cikgu Raudah Ramlan dan juga Cikgu Haryani Masrina. Dua-dua orang ni orang yang hebat dalam inovasi. Mana dia Raudah dengan Haryani, mana ada nampak ke? Ada ke tak ada dalam grup ni? Ada? Dah ada ke belum ni Arif? Diorang dah masuk belum? Ada Puan, saya Haryani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon peserta-peserta tu buka ya mic masing-masing pula. Kamera masing-masing, kita nak tengok juga ya rupa siapa yang masuk dalam kita punya program pagi ni. Berapa orang ya Arif pagi ni Arif? Pagi ni ada lebih kurang 48 gitu. Ada yang tak dapat orang. Okey, alhamdulillah. Ramai tu, saya tak sangka lah pula sampai 40 lebih, ingatkan belah-belahnya masa orang cuti-cuti ni kan. Maklumlah benda-benda ilmiah ni ramai orang tak suka. Baik, apa pun saya ucapkan terima kasih dan tahniah atas usaha gigih daripada kumpulan RNI. Saya lupa ni. Otak dia tak apa nak.
Okey. Linkage Dr. Linkage. Kumpulan linkage yang berusaha untuk mengadakan program ni sebaik saja kita mula cuti sekolah dan juga sebaik saja berakhirnya exam akhir semester. Okey. Bengkel Inovasi Pendidikan yang saya kira ini merupakan pendedahan, saya ingat bukan pendedahan dah kot. Ada antara pelajar ni dah memang pergi pertandingan inovasi dah. Cuma mungkin kita ada setengahnya kita nak mantapkan, mungkin ada sebahagiannya kita pendedahan dan yang selebihnya mungkin kita nak memantapkan lagi khususnya berkaitan dengan pendigitalan inovasi kan. Okey, sebab sekarang ni lebih kepada maya, online. Jadi kita bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Okay. Sekali lagi terima kasih tak terhingga kepada cikgu mana? Cikgu Raudah. Cikgu Raudah tak bunyi suara lagi. Minum ke? Okey. Harap panel dah minum ya. Kita tak dapat sediakan minuman ni. Online tak dapat sediakan minuman. Minta maaf banyak-banyak. Okey. Dan tak saya harap dah minum dah. Terima kasih. Okey. Dan saya harap peserta-peserta bengkel ni mengambil sepenuh perhatian, mengambil sepenuhnya ilmu daripada para panel yang saya kira amat berpengalaman, banyak kali masuk inovasi, banyak kali menang peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, peringkat negeri, tak usah katalah. Okey. Jadi pengalaman-pengalaman inilah yang sebenarnya kita perlukan untuk menjadikan anda semua sebagai bakal guru atau guru yang bukan biasa-biasa. Okey, kita nak yang luar biasa, yang hebat, yang bila keluar nanti, oh ini pelajar IPG Teknik ataupun oh ini orangnya. Sebab sekali anda mengikuti inovasi, dia macam drug tau. Dia macam dadah. Sekali awak masuk, awak nak masuk lagi. Awak nak lagi, awak tak puas hati. Oh dulu aku buat macam ni, kenapa buat macam ni? Nak tambah baiklah lagi. Itulah selalunya yang berlaku apabila kita buat inovasi. Saya lah, tinggal lagi saya ni orang tua. Bila orang tua ni, dia punya pendigitalan tu lembab sikit. Banyak benda connect yang nak kena buatnya. Inilah sebab itulah saya sekarang ni dalam peringkat untuk groom student. Pada saya, hebat seorang pensyarah tu tak ke mana kalau pelajar dia tidak hebat. Ya, anda kena cemerlang barulah nampak pensyarah anda cemerlang. Kalau anda biasa-biasa maksudnya pensyarah anda pun gitu-gitu je lah. Jadi apa yang saya nak kongsi, apa yang anda beri itu ialah sepatut menunjukkan kecemerlangan pelajar. Ya, saya nak anda jadi orang yang hebat. Bila sebut nama JrA ataupun orang yang terlibat dengan inovasi saya, adakah yang bukan JrA yang terlibat pada bengkel kita ni? Maksudnya luar JrA. Ada tak Arif? Saya rasa ada sebab saya buka untuk semua. Buka untuk semua? Ada yang bukan JrA. Okey. Jadi saya harap walaupun mungkin ini kali pertama anda mendengar inovasi tapi anda boleh mengambil sebanyak-banyak pengalaman, sebanyak-banyak ilmu daripada Cikgu Raudah dan juga Cikgu Haryani. Okey. Saya tak nak cakap banyak. Saya kira kita pun tak nak dalam online ni lama-lama sangat dengan orang belete kan. Okey, jadi apa pun saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada anda semua yang sudi mengorbankan hari Minggu. Okey, hari Minggu yang selalunya pelajar akan tidur. Yang pada hari Minggu selalunya cikgu-cikgu ni akan siapkan bahan untuk buat PDPR. Okey, tapi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Puan Cik Haryani dan juga Cikgu Raudah yang sudi mengorbankan cuti hujung minggu untuk bersama-sama berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu dengan peserta bengkel inovasi pendidikan. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Bengkel Inovasi Pendidikan Junior Academician bagi kali ini. Okay, so wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum berakhir, ni PS ya. Kalau dalam surat tu dia ada PS kat ujung. Lepas cakap dia ada lagi pesan. Okay, pesan dia. Jadilah peserta yang aktif apabila panel bertanya, menjawablah dengan sebaik mungkin. Okay, beri respon, tak kira salah ke betul. Kesian kalau panel nanti bercakap dengan dinding dan kertas ya. Okay, jadi berilah respon yang positif. Okay, terima kasih, saya serahkan kembali kepada
pengacara majlis. Terima kasih Dr. Farida binti Abdullah, Lais Muda, bagi ucapan aluan dan peresmian program sebentar tadi. Jadi sebelum kita teruskan majlis, saya menjemput pengerusi program iaitu Muhammad Arif bin Sabtu untuk memberikan penerangan tentang program Bengkel dan Inventing and Innovating Pendidikan yang akan kita jalankan. Persilakan. Baik, sebelum menunggu Kak Rau masuk, sebab Kak Rau ada hal sikit. Bermulanya bengkel kita ni untuk motivate bagi talk adalah pukul 10. Jadi sebelum tu saya terangkan mengenai bengkel ni. Jadi bengkel ni dijalankan pada hari ini dan selepas sahaja bengkel ini habis, insyaAllah kita akan mengadakan pertandingan menghasilkan produk inovasi pendidikan. Jadi berkaitan dengan syarat-syarat pertandingan dengan dia punya peraturan tu akan dijelaskan oleh pengurusi majlis kita nanti pada akhir bengkel ni. Jadi semua kena tunggu sehingga habislah. Jangan tidur dulu. Jadi lepas tu mengenai pertandingan tu kita akan bagi masa iaitu kira-kira 2 minggu atau lebih untuk semua peserta menghantar produk. Jadi produk tu boleh berbentuk maujud dan boleh juga berbentuk digital mengikut kreativiti dan inovasi semua peserta lah. Selepas itu mengenai penghasilan produk tu kita juga akan ketahui hari inilah melalui perkongsian daripada Cikgu Haryani dan Cikgu Raudah mengenai penghasilan inovasi yang baik dan seterusnya bagaimana untuk kita hasilkan produk yang ada penciptaan kita sendiri yang ada menggunakan idea kita lah untuk mengembangkan lagi idea kita dalam menghasilkan inovasi. Seterusnya mengenai taringan ni juga kita akan menghantar tu melalui menggunakan Google Drive lah. Jadi Google Drive tu kami semua akan kongsikan dalam grup yang telah kami hasilkan, grup Bengkel Inovasi. Dan seterusnya tarikh untuk menghantar tu 2 minggu. Saya lihat balik sebentar. Okey, sementara kita menunggu Kak Rau, lagi seorang salah satu panel kita. Jadi pertama sekali kami selaku AJK ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menyertai Bengkel Inovasi ni. Dan kami mengharapkan anda semua dapat sesuatu lah dari bengkel ni sebab kita ada 2 panel yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat berpengalaman dalam inovasi ni. Jadi jangan lepaskan peluang. Kalau nak tanya, tanya je hari ni. Nak tanya banyak-banyak pun insya-Allah. Kak Rau dengan Kak Yani okey? Jadi sebab tadi cakapnya dengan Kak Rau pukul 10. Sebab tu Kak Rau rasanya tak masuk lagi ni. Jadi itulah kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana sudi menyertai program ni kan. Harap kita semua dapat jadi pelapis-pelapis yang berbakat untuk IPG kita. Kita sama-sama lah mengharumkan nama IPGKPT kita ke peringkat yang lebih tinggi insya-Allah.
Jadi kita akan ambil masa untuk tunggu panel speaker jemputan kita untuk bersedia. Jadi sementara itu para pelajar jika ada sebarang persoalan yang ingin ditanyakan, boleh sediakan soalan. Nanti kita akan tanyakan pada sesi bengkel dan juga sesi soal jawab. Mengenai kehadiran tu boleh isi, ada beberapa lagi yang belum isi. Jadi kami buka sehingga pukul 10 lah kehadiran tu. Jadi boleh cakap pada rakan-rakan yang belum mengisi untuk cepat-cepatlah isi. Terima kasih. Mungkin boleh cerita sikit apa pencapaian yang pernah dicapai oleh pasukan inovasi kita, Kod Arif? Kalau ada maklumat yang terkini, kita ada baru ni yang latest yang di mana tu ya? Yang latest di IDIIC tu. cerita sikit Irfan. Asal panggil Irfan ke? Saya. Cerita sikit apa yang terdapat and then last year the best pencapaian kita mungkin untuk makluman peserta, Kod? Jadi kalau untuk inovasi bagi SEM 2 untuk batch 2 PISMP kita start join tahun lepas. Iaitu anjuran IPGKPT, iaitu IPG Temenggung Ibrahim. Yang itu adalah first yang kita join masa pandemik memang dia buat secara online, memang tak tahu apa-apa. Kita masuk to zero, kita tak tahu apa-apa, sekadar nak mencuba sekadar pendedahan. Dan masa tu pun masa yang diambil hanya dah lebih kurang seminggu lebih je untuk mensiapkan produk. Jadi alhamdulillah masa tu kita dapat 1 gold, 3 silver dan 1 gangsa untuk tahun 2020. Untuk tahun 2021 baru je habis sebelum exam baru ni. IDIIC ni peringkat antarabangsa bawah anjuran SBP dan juga Universiti di Brunei bawah SPP di Kelantan. Dan untuk tu pun sama buat pendigitalan pendidikan, cuma dia berfokuskan 3R iaitu reuse, reduce, recycle. Jadi kita ada dapat 1 goal daripada JrA, 1 goal, 1 silver dan 3 gangsa. Yang gold tu memang produk kita semula, kita dah hasilkan rak, tak silapnya dia rak dan boleh dilipat menjadi meja. Macam tu lah benda tu. Dan benda tu dapat gold. Jadi alhamdulillah tahniah pada, tak silap saya, tim Midori ada dalam ni. Pembetulan produk tu merupakan sebuah kotak sebenarnya. Kotak yang boleh kita ubah jadi meja. Oh, kotak. Namanya Operando Tak Blocks. Nama produk. So, kudos to tim Midori sebab dapat goal untuk pertandingan ni. Dan untuk yang terlatest pula, kita baru join ini untuk pertandingan ni, due date dia Rabu dan Jumaat ni. Jadi doakanlah tim JrA supaya dapat capaian yang membanggakan untuk tim kali ni. Tahniah semua. Okey, terima kasih Irfan. Okey, seperti yang kita tahu kan Irfan, ramai dekat dalam ni yang join kita pada hari ni kan, pelajar-pelajar yang baru lah, kiranya macam tak pernah masuk inovasi lagi. Jadi cuba sharekan apa yang best sangat inovasi ni, apa yang orang panggil apa,
kelebihan, apa kelebihan kita masuk inovasi ni sebenarnya? Bagi semangat sikit lah dekat kita punya rakan-rakan kan hari ni kan. Sebab ramai rasanya ni pelajar-pelajar baru yang tak pernah masuk inovasi kan. Lepas tu kita ada junior juga, alhamdulillah. Ramai sambutan kita pada hari ni. Jadi cuba sharekan sikit. Apa kelebihan kita join inovasi ni, Irfan? Kita yang lain-lain kan yang pernah masuk, cuba share-sharekan. Jadi sebenarnya join inovasi ni apa yang best Dia apa yang best tu bila menang lah. Bila dapat pencapaian tu best lah. Sebenarnya bila kita join inovasi dan sebagainya. Okay lah untuk saya cerita pasal tahun lepas, mula-mula masuk kan. Kita tak tahu inovasi ni apa benda semua. Yang kita ingat kan inovasi ni apa, kita buat robot ke. Something yang kita nampak macam wow kan. Kita ingat se-kompleks itu lah benda yang kita kena buat. Tapi rupanya benda tu simple. Contoh dari benda yang dah ada, kita cuma tambah baik, ataupun benda yang tak ada tu kita wujudkan dia. Jadi inovasi ni benda tu je. Ni contoh lah masa mula-mula masuk dulu kan, kita macam apa benda yang kena buat ni, inovasi je. Kita benda terbayang apa orang buat. Macam something like robot lah, apalah. Macam buat alat lah kan. Ada alat-alat dia yang buat. So jadi benda ni kita boleh buat sesimpel yang mungkin dan mudah untuk pendigitalan pendidikan lah. Tapi boleh kita nak buat benda yang lepak macam benda tu kan. Tapi itu lebih pada invention, penciptaan. Contoh pertandingan yang nak masuk ni dia ada 4 kategori, innovation, invention, design, satu lagi tak ingat kategori apa. Banyak kategori sebenarnya. Jadi untuk rasa best nak masuk tu of course lah pencapaian. Bukan senang nak dapat sijil antarabangsa, sijil kebangsaan free dan kita boleh banyak belajar untuk buat benda baru. Antaranya kita boleh belajar buat abstrak, belajar buat laporan, belajar cara pembentangan, cara nak membentang. Kita membentang bukan dengan lecturer kita membentang dengan orang luar, dengan juri-juri luar. Jadi rasa tu lain sikit lah. Boleh tambah kita punya confidence. Sebab kita biasa kita present dalam kelas kan. Kita macam nak menjual. Present kan nak menjual produk kita. So dia lain sikit. Jadi bila kita dah go through semua benda tu dari awal nak siapkan, dapat pencapaian yang memuaskan, benda tu akan jadi ada pertandingan lagi, masuk ye. Nanti ada pertandingan lagi, masuk ye lah. So benda tu yang doktor tadi akan jadi drugs. Bergantung pada orang lah, bukan pada semua orang. Jadi kita ada soalan lah. Ada apa-apa nasihat untuk peserta yang kali pertama masuk inovasi? Nasihat dia, jangan stres, jangan give up. Yang paling penting untuk cari idea, kita cari dulu apa masalah dia. Penyataan masalah dia, apa yang kita nak selesaikan, apa yang kita nak cipta, kenapa benda tu kita nak cipta. Jadi jangan stres, jangan tahu batas kemampuan diri kat mana. Jangan buat benda yang kita tak mampu buat. Kalau kita mampu, kita buat. Jangan kita tak mampu, tiba-tiba kita nak buat benda tu kan. Contoh nak buat kereta terbang, kita tak ada kemampuan nak buat benda tu. Jadi jangan fikir terlalu kompleks. Cuba cari penyataan masalah dia dulu. Contoh sekarang kita ada masalah kurangan gadget dan sebagainya, masalah lain dan sebagainya. Cuba fikir macam mana untuk kita bantu guru untuk selesaikan masalah tu. Itu pun dah jadi satu inovasi pendidikan. Jadi saya nampak Kak Ra pun macam dah masuk. Jadi eloklah kita beri laluan kepada panel kita untuk menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan inovasi. Okay, jadi panel kita dua-dua dah masuk dah bersedia. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada speaker jemputan kita iaitu Cikgu Raudah binti Ramlan dan juga Cikgu Haryani Masrina binti Masud. Jadi kalau kedua-dua speaker jemputan kita dah bersedia, kita akan teruskan ke agenda utama program kita
iaitu Bengkel Inovasi Pendidikan. Jadi saya menjemput Cikgu Raudah binti Ramlan dan juga Cikgu Haryani Masrina binti Masud untuk meneruskan bengkel. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kak Yani mula dulu lah. Doktor ada ya? Assalamualaikum. Jom. Waalaikumsalam. Gini, boleh tak kita on dulu kamera, kita ambil gambar sekejap, boleh tak? Sebelum make up Cikgu Raudah dan Cikgu Haryani tu hilang kan? Sebab berpeluh-peluh tak lagi mengendalikan bengkel ni. Mau kita buka masing-masing punya kamera, tolong Irfan nanti snap gambar. Irfan kau pun hilang. Irfan mana gambar kau? Tak ada rupa pun ni Jangan kat toilet sudah. Okay, kita ambil gambar sekejap. Buka. Ni siapa ni? Pi. Alright. Okay, lagi. Yang B ni siapa? B-I, Pis. Okay. Ni siapa? BM2620. Tak nampak. Handsome pun. Siapa? Pi 0620. Okay. BM2620 ni siapa? Buka. Mai kita. Okay. Tak mana nak ambil gambar tu? Boleh tak ambil gambar tu, Irfan? Mana Irfan pun hilang lari dah. Kak Arif, mana Arif? Adik, tolong adik. Adik Ambar. Boleh print screen kan kena? Print screen tu je. Ambil, I tak tahu tapi dia orang kata kan kita boleh nampak gambar lebih banyak. Saya nampak ada 8 orang dalam screen saya ni. Okey. Sekejap saya cuba. Okay. Sebagai bukti kita, mana Cikgu Haryani? Tak nampak Cikgu Haryani mana? Ada. Semua buka lah kamera je. Nak bagi muka. Okey. Dah. Okay, senyum dah sikit. gambar dah. Belum. Okay. Jangan stres-stres ya mukanya. Yes. Okey, sekejap. Rau sihat, Rau? Sihat, Alhamdulillah. Dan Mama sihat ke? Asyik muka saya je ni. Itulah orang kata alumni yang hebat kan. Allah. Tak pernah lupa nak join dengan kita. That's very good. Saya kalau ada CJ penghargaan tu awak lah orang ni Kang. In the team. Betul, tak pernah tolak. Tolong adik-adik and tolong saya. Tahu? Darif. Sekejap doktor, sekejap. Saya sedang mencuba. Belum dapat. Apa aja ni ramai je pandai ni. Print screen pula. Print screen. Apa dah. Okey. Dah berpeluh dah jadinya Okey, dah. Okey dah. Okey, terima kasih ya Rau and Cikgu Haryani. Okay, saya tutup lah saya punya wallpaper ni. Okey, teruskan Rau. Kak Yani nak mula dulu ke? Saya nak mula dulu. Bolehlah Kak. Akak ni suspense sikit ni. Malu. Okey Kak, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Faridah dan barisan AJK yang berusaha untuk jemput Raudah sekali telah offer untuk saya join sesi sharing ni. Saya tak ada apa sebenarnya. Malu pun ada bila dengar adik-adik ni lagi hebat. Tapi apa pun mana yang boleh ambil manfaat tu kita share lah. Akak ni pun, akak bahasakan diri akak lah kejap. Okay. Alright. Dah tua dia lambat sikit lah Alright. Okay. Okay, untuk pengetahuan adik-adik semua,
Akak ni cikgu biasa-biasa je mengajar di SK Sepri, Rembau. Cuma 2019 tu diberi kesempatan dan diberi nikmat Allah untuk menangilah nombor 3 je pun peringkat kebangsaan guru inovatif dengan apa ni, dengan actually akak punya intervention ni kadang menggunakan besen pada mulanya kan. Besen sangat nostalgia Raudah. Lepas tu di-improvise lah, maksud kata di apa, suspend sikit, minta maaf sebab bila dengar tadi pencapaian adik-adik lagi hebat-hebat ni kan, sebenarnya rasa malu, rasa kerdil sebab akak ni akak punya invention ni tak ada digitalize sangat, banyak pada manual. Namanya eyeshadow 3.0. Okay, kenapa kat sini akak tulis guru sebagai penyelidik, akan nak bagi penekanan lah kepada adik-adik supaya nanti bila jadi cikgu pada masa yang sama cuba kita selidiki masalah dan kita cuba selesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak murid. Dari situ barulah kita dapat menjadi apa orang kata, menjadi guru yang terbaik lah kot kan, untuk menyelesaikan untuk anak-anak murid kita demi menyelesaikan masalah-masalah mereka. Okey, yang ini adik-adik dah tahu semua kan. Apa itu inovasi tak nampak Kak Yani ni nampak buka bentuk. Nampak. Saya nampak. Kak Yani buka bentuk tu slide. Display slide. Akak dah buka display slide. Tapi dia tak bergerak Dia gerak. Sekarang inovasi pembaharuan perubahan idea. Okey. Alright So akak nak sharing lah satu hari nanti bila adik-adik nanti jadi guru, jadilah guru yang inovatif yang mempunyai kebolehan untuk mengkaji, mendalami setiap masalah yang dihadapi oleh anak-anak murid kita demi untuk demi untuk kemajuan anak bangsa lah kan. Kita ni diberi amanah supaya kita dapat memberi sumbangan, memberi ilmu kepada anak murid. Jangan sekadar masuk kelas, mengajar, kemudian kita tak kaji pun apa kelemahan, kekurangan anak-anak murid kita. Sebab sekarang ni di peringkat sekolah, di peringkat PPD, intervensi sangat penting, terutama bila UPSR dah tak ada ni. Okey, dekat mana pentaksiran bilik darjah yang kita dah buat. Kat situ kita kena fokuskan lebih lah nanti kalau dah mengajar nanti kan. Jadi dekat sini adik-adik kena lebih kreatif lah dalam menangani segala permasalahan anak-anak murid itu. Okey, sorry berceloteh dulu. Sebab itulah senario pendidikan masa kini. Okey. Apa yang akak pegang adalah masalah adalah peluang. Okey, dari masalah yang kita kenal pasti itu membolehkan kita berinovasi, mencari jalan penyelesaian. Okey, bukan terhadap bukan sekadar mencipta produk, tapi tujuan asal kita adalah untuk menyelesaikan, memberi ilmu kepada anak murid. Jadi mana yang lemah tu jangan abaikan, jangan anggap dia macam semut yang tak penting. Mereka itulah sebenarnya orang kata bukan aset, tapi itu adalah, mereka itulah peluang untuk kita membuktikan bahawa kita ni adalah seorang guru yang mempunyai jiwa pendidik sebenar. Okey. Macam akak mengajar di sekolah yang ada orang asli. Jadi kan inovasi, segala pembaharuan perlu ada untuk akak menarik perhatian
anak-anak murid terutama orang asli. Kalau pernah baca tentang orang asli ni, minat dia orang terhadap sekolah dan belajar ni kurang. Dia orang lebih minat kalau misal kata musim durian tu, dia orang memang minat pergi jaga durian apa semua sebab ayah dia orang bagi RM20. Jadi kan bila kita nak mengajar, terutama macam akak mengajar subjek sains, dia sikit orang kata macam susah untuk dia orang fahami. Sedangkan kalau diikutkan sains ni adalah salah satu mata pelajaran yang menarik, tapi disebabkan masalah bahasa, satu lagi masalah self esteem, dia orang tu pemalu. Jadi akak kena improvise segala teori, segala apa benda? Yalah, segala-gala yang ada yang biasa kita buat tu untuk menarik perhatian mereka lah. Diorang duduk dekat asrama ke macam mana Kak? Diorang duduk kat rumah. Tu yang susah tu Raudah. Kalau hujan diorang tak datang kan. Kadang-kadang kita pergi, diorang tak ada, diorang menyuruh. Macam tu yang tak nak kita terpaksalah kreatif sikit untuk supaya antara kita dengan murid tu ada engagement kan. Okay, esok nanti bila dah pergi ke sekolah, minta lah adik-adik yang hebat-hebat ni ingat, jadilah always be a part of solution and never be a part of problem. Maksudnya kalau ada apa-apa sahaja yang diberikan, diassignkan oleh guru besar, janganlah tolak dulu, absorb dulu, kemudian cari solution. Ini pun adalah salah satu cara untuk kita berinovasi juga ni. Okey. Kita fokus terus akak ni tak pandai sangat nak bercerita, tapi inilah masalah akak masa mula-mula terjebak dengan inovasi ni. Masalah akak ni sejak daripada tahun 2016. Okay, untuk mengajar tema bumi, bulan dan matahari tahun 5, untuk memerihal putaran bumi dan paksi menyebabkan kesan perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Kenapa dia jadi masalah? Sebab dalam PSKP, tahap penguasaan 5 ni, murid kena jelaskan. Maksudnya dia kena memerihalkan, kena menceritakan melalui contoh kesan putaran bumi. Okay? Jadi akak kecilkan skop supaya mereka dapat kuasai tahap TP5 ni dengan mencipta dulu akak akak buat kotak. Okay, kotak. Bermula daripada kotak 2016. Kemudian 2017 bila diarahkan masuk ke pertandingan inovasi ni, barulah akak tukarkan kepada besen, kerana kotak ni walaupun bayang-bayang dapat dilihat, dapatlah, maksudnya murid ni boleh memerihalkan, tetapi tak secara jelas, tak tepat. Sebab apa? Sebab murid yang pandai tak boleh nak kaitkan kedudukan tinggi dan rendah matahari tu. Kan kalau kita tengok pagi kan matahari rendah, bayang-bayang kan panjang kan. Yang itu dia tak boleh nak terangkan. Murid pandai datang pada 2016, datang dekat akak. 2 kali dia datang. Dia kata, cikgu saya tak boleh nak terangkan macam mana tinggi ni boleh menyebabkan panjang bayang-bayang itu lebih daripada masa-masa yang lain kan. Jadi start daripada situlah akak mula berfikir dan akhirnya keluarlah besen. Besen ni tebuk sendiri je lah kan. Jadi masuk pertandingan besen, alhamdulillah lah menang tempat kedua di daerah dan negeri pertama, kemudian ke peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan ini sadis sikit Rau. Dalam masa seminggu besen itu hendaki dibuang.
sebab tak ada nilai-nilai komersial. Kak Raudah lah tempat dapat mengadu betapa stresnya, dan inilah akhirnya hasil macam briefcase. Dalam tu adalah lampu-lampu dan yang digitalize dia mungkin pada penggunaan manual. Semua tu manual tu akak buat QR code. Itu je lah yang mampu akak digitalizekan untuk alat yang mula-mula akak panggil besen ajaib ni. Okay. Kak Yani, slide Kak Yani tak gerak. Tak gerak Kak Yani masih dekat slide nombor 2. Okey. Sekarang slide nombor 14. Okey. Line tu sikit. Okay, boleh adik-adik, minta maaf lah atas segala kekurangan akak ni. Okay, so ini akak punya invention lah, bukan invention lah, maksudnya inovasi. Daripada kotak ke besen dan besen ke eyeshadow. Okay. Macam Kak cerita tadi, semua idea ini datang daripada masalah. Okay, masalah yang akak hadapi sepanjang akak mengajar daripada 2016 adalah masalah masa, cuaca. Lepas tu walaupun dah mengajar, walaupun dah buat amali daripada pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang, tapi murid masih lagi tak boleh nak mengaitkan kedudukan matahari dengan perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Kemudian yang paling sadisnya, bila kita tanya timur, utara, timur, barat tu pun murid tak tahu. Okey, secara logiknya pada akak lah utara, timur, barat tu sepatutnya murid-murid ni tahulah kan, sebab kehidupan seharian akak dulu benda-benda itu dah diterapkan lah, dah diajar daripada kecil kan. Rupanya sekarang ni makin banyak yang kita belajar, makin banyak yang tertinggal untuk diajarkan kepada anak-anak kecil yang berusia 11 tahun ini. Okay, jadi akak cuba aplikasikan. Okay, kalau adik-adik tengok, sebelum akak akak buat besen ni, amali di lapangan ambil masa 8 hingga 10 jam. Tu belum masuk lagi kekangan-kekangan yang kalau kita turun time tu ada matahari direct, tiba-tiba awan melindungi matahari kan, nak kena tunggu sampai awan tu bergerak memang makan masa. Ada kalanya dah sampai kat bawah hujan pula kan. Jadi kalau guna alat ni, at least boleh buat dalam masa 15 minit dah settle. Walau macam mana pun, sewaktu pembentangan akak kepada pembentangan alat ini kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, sewaktu seminar amalan baik Majlis Guru Cemerlang Negeri Sembilan, Dr. Amin tanya kat akak di mana unsur kebatnya. Barang yang akak cipta ni di mana unsur kebatnya? Yang itu akak tak boleh jawab. Rupanya dia Dr. Amin ni beritahu kakak, kebat itu bermula daripada kesalahan murid. Kan murid salah melukis, melakar tu, itu adalah satu point untuk dia bergerak ke arah kebat untuk menjana pemikiran dia. Macam mana? Daripada kesalahan itu, rupanya kita sebagai cikgu, kita kena tanya justifikasi mengapa dia melakar begitu. Tu Dr. Amin ceritalah kan, sebab Dr. Amin ni pun terlibat dalam merangka budaya pemikiran saintifik masa awal-awal tahun 90-an dulu. Jadi maksudnya Kak Yani, maksudnya bila budak ada masalah itu dikira sebagai kebat.
pada budak tu lah. Walaupun masalah tu sepatutnya macam asas je, bukan yang peringkat yang tinggi. Kebat pada dia macam tu. Bukan kebat tau Raudah. Salah tu bukan kebat. Tapi salah itu adalah salah satu orang kata salah satu platform untuk kita menjentik pemikiran dia, untuk menjana dia berfikir. Kenapa dia jawab macam tu? Dia bagi justifikasi tu kan kita dah menjana pemikiran dia kan? Faham? Bila dia buat reasoning tu, dia memberi inference. Kalau dalam sains memberi inference tu dah kira proses kebat. Sebab dia memberikan sebab yang difikirkan betul oleh dia lah kan, daripada pemikiran pengetahuan sedia ada. Dia menggunakan pengetahuan sedia ada untuk dia memberi justifikasi terhadap kesalahan dia tu. Itu kira dah kebat. Tugas kita sebagai cikgu adalah untuk membetulkan miskonsepsi tu, kesalahfahaman konsep itu. Jadi kan Dr. Amin menasihatkan, walaupun alat ini dah alat ni dah akak buat, tapi jangan sesekali meninggalkan amali di lapangan. Maksudnya dia budak buat amali ni walaupun ambil masa 8 hingga 10 jam, tapi mungkin kita sebagai cikgu pandai-pandai nak adjust kan, tak adalah sampai rigid sangat. Cuma kalau boleh dapat tengok perubahan itu, cuba buat balik, tapi akhirnya nanti untuk membetulkan konsepsi itu, alat ini akan menjadi orang kata ABM. Itulah. Okey, adik boleh Kak ni maaf. Kak ni dekat slide berapa ya? Dekat slide tak jalan Rasanya Kak yang ni kena kecil macam ni je lah kot, tak payah present. Kami nampak juga. Nampak macam tu nampak Nampak. Okey. Ni contoh murid tunggu bayang-bayang. Ni masalahnya lah. Lakaran yang salah apa semua. Ni evolusinya. Okey. Jadi apa nak cerita lagi? Okey, jadi kan bila kita buat inovasi ni, macam adik-adik sekarang ni kena seiringlah dengan perkembangan perkembangan pendidikan norma baru ni, mungkin adik-adik lagi advance daripada akak, ciptalah sesuatu yang relevan, yang relate dengan budak-budak sekarang ni. Contohnya diorang sekarang menggunakan gadget apa semua kan. Jadi bahan-bahan yang kita cipta tu kalau boleh murid dapat akses through internet ke macam mana supaya penggunaan itu lebih meluas lah. Pada masa yang sama jangan lupa untuk membuat kajian keberkesanan alat yang kita buat tu lah. Secara tak langsung kita dah tulis kajian tindakan bila kita buat inovasi ni kan. Cuma akak nak bagi nak sharing, bila kita buat kajian tindakan tu tak payah fikir, maksudnya tak payahlah fikir rigid sangat. Kita buat dulu, cari dulu bahan, cari dulu maklumat data apa semua, kemudian baru kita buat penulisan yang lebih detail, lebih komprehensif lah kan. Jadi selain daripada itu, dalam kajian kita ni elok kita buat perbandingan penggunaan bahan ABM kita ni dan tanpa ABM kita ni. Okay, kat situ kalau masuk pertandingan, yang kat cerita pasal pertandingan di peringkat kebangsaan lah, yang BPG buat tu,
guru inovatif tu, selama seminggu akak berkampung dengan pegawai BPG ni, apa yang akak dapat simpulkan bahawa kebanyakan alatan ABM yang menang tu lebih kepada membetulkan konsep. Maksudnya dia narrow pada dia skop dia kecil, iaitu untuk membetulkan konsep pengetahuan murid je. Okey. Dia tak fokus kepada drilling. Contoh kalau kita buat akak dulu pernah buat kad, mainan kad macam snake and ladder tu masuk tapi kalah. Kenapa kalah? Barulah akak tahu bahawa kalau akak buat kad snake and ladder tu, ia lebih kepada hafal. Dia tak membetulkan konsep murid tu. Jadi kalau boleh ABM yang kita buat ni untuk BPG akak tak cakap untuk pertandingan lain. Pertandingan lain mungkin skop penilaian dia berbeza. Jadi yang akak cerita ni pasal untuk guru pertandingan guru inovatif. Dia lebih kepada skop yang kecil untuk satu-satu konsep kemahiran yang perlu ada, yang perlu murid kuasai dalam satu-satu pelajaran tu lah. Ya adik-adik. Ni abstrak ni rasanya adik-adik semua tahu kot. Yang dah biasa masuk pertandingan, yang biasa tulis abstrak ni, betulkan akak kalau akak salah sebab akak ni bab writing ni akak faul sikit lah. Ni pun writing yang untuk kebangsaan hari tu Dr. Neil, Dr. Amalina dengan Dr. Ros yang betulkan. Okey, dalam abstrak tu seharusnya lah yang ada, mesti ada tajuk kajian, masalah, peserta kajian, metodologi, hasil dapatan dan kesan. Secara amnya tu semua rumusan lah kan terhadap kita punya kajian. Okey, dan tajuk, kalau tak silap akak, tajuk untuk kajian tindakan kena menggunakan perkataan peningkatan ataupun meningkatkan kemahiran murid untuk sekian dengan alat bantu mengajar yang kita punya cipta tu. Tak boleh untuk menguji. Saya tak cakap akak lah. Kalau salah minta tolong adik-adik betulkan lah. Akak ni pun mak budak baru belajar juga ni. Cikgu Raudah, teacher Raudah tu dia advance. Walaupun muda dia lagi advance. Yang akak ni dah tua lah. Dah slow, dah mula slow, dah jadi siput. Okay. Okay. Kalau tengok dekat sini akak dah highlight-highlightkan. Yang atas kali ni yang biru ni adalah tajuk. Kan? Pembukaan lah. Adik-adik semua ni terror ni bab penulisan abstrak ni. Akak ni sebab kat sains kan dia bahasa ni dia out sikit lah. Okay. Yang bawah ini adalah pernyataan masalah. Warna hijau ni. Okay, boleh nampak tak? Boleh Kak nampak. Yang pernyataan hijau ni. Yang pernyataan hijau yang bawah yang light ni adalah sasaran pada murid yang kita nak kaji tu. Ini adalah metodologi. Yang bawah ni adalah keputusan dia, kesan dia. Dan yang last kali ni adalah yang last tu adalah kesan. Kesan daripada penggunaan ni, penggunaan alatan yang kita buat ni terhadap daripada pendapat kawan-kawan. Jangan lupa kalau kita buat inovasi ni, kita run test dengan kawan-kawan di sekolah ke, kawan-kawan di di negeri-negeri lain supaya kita dapat tengok, kita dapat kumpul juga data keberkesanan bahan kita ni. Okey. Adik-adik nanti kalau buat bolehlah pasarkan kalau ikutkan ala-ala ABM ini yang dibuat kita ni oleh guru-guru ni sangat diperlukan lah di sekolah-sekolah.
Cuma kalau kalau berkesempatan untuk membuat dalam skil yang besar, bolehlah pasarkan. Jangan lupa buat pendaftaran my hippo. Untuk hak Copyright. cipta. Betul, hak cipta. Copyright, yeah. Tu Miss Raudah terror bab-bab tu, jangan risau. Explain. Okay, akak rasa tak ada apa lagi akak nak share. Setakat ni itu je. Kot nanti ada come across akak bagi tahu. Okay. Alright. Itu je yang dapat akak share buat masa ni. Minta maaf atas segala kekurangan. Sekejap je kan, 16 minit je. Minta maaf banyak-banyak. Saya ni memang akak cakap daripada awal tadi tak berapa pandai sangat nak presenting, tapi in terms of sharing akak harap adik-adik dapatlah sikit, tak adalah apa orang kata manfaat yang boleh diambil daripada sharing akak. Kalau ada apa-apa nak tanya, feel free to tanya. Saya nak tanya yang Apa? eyeshadow 2.0 tu kan ni kan, tak ada nilai-nilai komersial. Jadi apa Yang mana dia? nilai-nilai komersial yang kena ada dalam produk? Nilai komersial yang kena ada masa akak kena bambu dengan pegawai daripada Seremban tu, dia kata nilai komersial tu satu, dia of course lah daripada presenting, daripada dia punya appearance kan. Kalau akak bawa besen, orang akan orang kata pandang rendah lah, besen je macam tu lah kan. Kalau akak bawa briefcase hitam, barulah orang tahu apa dalam tu, macam tu kan. Macam inquiry tu lebih sikit lah. Itu satu. Yang kedua, masa akak gunakan eyeshadow 2.0 ni, akak guna manual tangan, guna torchlight. Okay, tujuan akak buat tu sebenarnya adalah untuk murid lebih alert kedudukan matahari. Pada pukul 8 kat mana, pukul 10 kat mana, dia ada kedudukan, dia kan degree kecondongannya semua. Tapi dia dengan menggunakan manual macam tu, dia kelihatan macam outdated. So dia nak elektronik dalam penciptaan tu. Satulah. Lagi satu, akak tak ada bekas yang cantik. Kat situ tak ada apa value added lah. Jadi nak tak nak besen dibuang, perlu dibuang. Dia punya menjerit masa mula-mula masuk tu, pegawai tu baik sebenarnya, tapi dia bila tengok besen dia kata boleh tak tolong buang besen tu, tak ada nilai komersial langsung. Nampak sangat macam kampung lah rasanya kan. Tapi nak buat macam mana? Itulah pencetus. Kira Irfan kot tanya tadi ya? Irfan ya? Ya saya, faham. Okay Irfan, harapnya berpuas hati dengan jawapan akak tu. Okay, akak pass pada Kak Raudah. Okay, ada soalan lagi ke untuk Cikgu Haryani? Korang kena tanya, Cikgu Haryani ni sebenarnya dia merendah diri je tu. Dia guru cemerlang guru cemerlang Negeri 9, sains. In fact sebenarnya tak ramai guru cemerlang, boleh bilang je berapa orang dekat Malaysia ni kan, dekat Yani. Cikgu sekolah rendah tak ramai, salah seorangnya Cikgu Haryani. Ada soalan lagi untuk Cikgu Haryani? Tiba-tiba saya jadi moderator. Tak ada. Dah berpengalaman. Allah, Kak Yani rendah dirinya. Saya teruskan saya punya lah ya. Okey. Tak ada. Nanti kalau ada boleh tanya soalan, boleh chat dekat chat box ataupun boleh raise your hands ke apa ke. Okay? Alright. So, saya buka saya punya slide.
Okay, I'm presenting now. If you can see my slide, you just let me know ya. By the way, dalam kita punya room ni ada course apa? Ada dari pelbagai kos Kak Rau. Ada Pendidikan Islam, Bahasa Melayu, RBT, macam-macam lagi. TESOL ada? Ada Kak Rau, ada. Ada. Hello. It's me again. Alright, so throughout my presentation, I'm gonna speak in English and Malay. So hopefully you guys can, I know you guys can understand. Just kalau you macam I tend to speak a bit faster. If you can't understand what I'm saying, you just ask me ya, ask me to stop or ask me to pause lah. Right. Okay. Sekejap ya. Can you see my slide now? Yes, sure. Yeah, alright, thank you. Okay. Can you hear the song? Cannot. Cannot. I think it's only me lah. It's okay. Alright. So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good day, everyone. I'm Raudah, an English language teacher currently attached in SK Bukit Rakan Utara, Negeri Sembilan. So Alhamdulillah, it has been 4 years in service. So if you compare with me and Kak Yani, obviously Kak Yani has much more experience because teacher, they develop by experience and by their effort to gain more knowledge, to seek for others. That's what make you a remarkable teachers in a classroom, right? So my school, if you're thinking where is it actually, it is located in a Felda, a rural setting. Estimatedly, we have around 200 students altogether. That includes 2 preschool and teachers around 20 plus. Yeah, that's basically about my school. So if you're about to come from our college to my school, it will take around 3 hours to arrive. A bit far, but yeah, it's something that you can reach, right? It's a place that we can reach. Yeah, I'm your senior, graduated in 2016, got my first posting in 2017. Okay, so this session is a very leisure session. You can just ask question when you have any queries. I will attend to every questions. Is either you drop in the chat box or you think that you wanna voice it out, up to you. Right, so if I can't answer your question, Kak Yani will help me, or else we can just ask another teachers. Okay, so throughout my sharing today, I will cover 2 parts. The first one is the action research. What is action research? What, why, and how? Another one is we're gonna touch a bit about copyright. Okay, so what is action research actually? We always get confused between action research and experimental research. Experimental research is when you want to prove your product. If you want you to to see the effectiveness of a product. However, when we talk about action research, it is something which is very authentic, very personal to yourself as a teacher, because the main purpose for us to conduct an action research actually to improve our practice as a teacher. Therefore, teacher should play an active role while doing action research. Okay, so in a way we can see that action research is like reverse engineering. Kak Yadi was an engineer before. Why we do an action research? Because we want to imitate. Just now I think Irfan shared about it doesn't have to be something new. Okay, there is a difference between inventing and innovating. Inventing is like, okay, those days before we don't have any ideas that it never come across to our mind that
human can fly. However, Wright brothers come up with an idea that we can invent an aeroplane, thus everyone can fly, right? Those days we can't think that, we never think that we actually can communicate at a very distant. However, one guy invented a phone. So that is what it meant by inventing. However, what we're doing nowadays in our classroom is innovating, which you imitate and you improvise. You just imitate whatever product they have in the market, and then you improvise. You adapt and adopt to suit your pupils' need, to help you to overcome your problems. Therefore, briefly, we could say that action research, or both action research and innovation, are meant for us to improve, to to enhance our practice as a teacher in conscious mind. Okay, for us to become someone creative. Indeed, to be an innovator, you have to put a critical and creative thinking hat. There are a few thinking hats kan yang kita learn back in college. So there are a few, you have to be someone yang creative. You have to be someone yang put in effort. Okay, only then you'll be able to change, or to cover the loophole that you're having in your classroom. Okay, so my question is, why? Kenapa kita kena buat innovation? Why we have to do an innovation? Why we have to get involved with action research, which is very tedious work indeed? Because we have thousands, or in fact this data is only taken from government school, public school. This one does not include the private sector. If we calculate all them, it would be millions of teachers. My question is, why everyone still can't practice the best practice? Why everyone still at doing the same chalk and talk? Why? The question is why. So therefore, we should be someone that have an awareness to come up with something new, to make our lesson much more engaging, to make our lesson more comprehensive, and something that contextual, that pupils can relate and apply in their daily activities. The purpose of teaching is not the subject, it's not the content itself, it's just how we want them to utilize the knowledge that we imparted in a classroom into their personal life, into their daily routine practice. Only then you can say yourself, you can call yourself as a successful teacher. Therefore, you can call your lesson, you can regard your lesson as a successful lesson. Okay? Alright, so I tengok display South Korea punya slide. Can you guys see? Yes, sure. Yes, okay. So, nampak So, one of South Korea, we are so much into Korea right now. We have nowadays, the hype is BTS meal kan dekat McDonald's. They have their music, they have their K-pop, their technologies, their automotive, their food. It is something that very influencing. In fact, so we need to macam take from a positive note. This very particular country, they also practice a professional learning community. Their teachers actually practice vigorously PLC, which it makes South Korea as one of the top 20 education system, which is very amazing. And it doesn't only concern their entertainment industry, it also macam mana dia punya education system actually affect the whole country. It affect how they influence people from other country to look up at their country through education. Because Korea, they give less emphasis on subject content. They give more to values. They give more emphasis on their culture. Therefore, it become their education become as part of the lifelong process.
They like something that they really practice. Therefore, they come up with something extravagant compared to us, which yeah, their teacher pun practice the PLC. PLC is like sharing session. It's that what we're having right now. We share what we know. You don't have to be the superior, or you don't have to be someone more knowledgeable than the others. Only then you want to share with the person. Only then you want to share with other people. It's just something what you know, you share. That is what we call SPLC. Kan Kak Yani, right? Okay. So next, there are 11 effective teachers. Out of these 11, let's have our personal checklist. Which one can you tick off? Which one you can tick off? Are you someone caring in a classroom? Are you someone that have a verbal ability for you to convey the lesson effectively? Are you someone who is capable to promote enthusiasm and motivating your learners? So I would like to direct your attention to the first point, which is you as a teacher, we as a teacher, we need to be somewhat reflective. Only then we can improve. For example, on Monday, I have a lesson with year one, so I can see a few flaws on my part, therefore I improve the next day. So that is a process. We wouldn't call it is like something that you can do within one night. However, it has to be something that you do consistently. Only then you can improve. Okay? Okay. So let's get to the innovation. Okay. Just now Kak Yani shared about what is innovation, right? Okay. So this is when you take part. Okay. Let me clarify. Yeah. There are few opportunities for you to participate in an innovation competition. There will be an innovation conducted under KPM MOE, which me and Kak Yani participated. There will be another competition that you guys can participate. I think you are participating in one innovation punya competition kan. So if you are taking part in innovation conducted by KPM, these are the form. There are 3 forms: lampiran A, lampiran B, and lampiran C. The focus today is lampiran C. Okay, these are the things yang Kak Yani shared just now. Lampiran C, I would like to direct your attention to the one that I highlighted with red color, keberkesanan inovasi kepada PDP. Okay, so you remember keberkesanan inovasi kepada PDP. There are few differences between inovasi and PDP. The way we view innovation and different in action research slightly different. Okay, for innovation, we want to justify the effectiveness of a product. However, for innovation, it is more to the solving your problem as a teacher, not focusing on the product. Okay, so when you presenting your innovation, you have to put your correct thinking hat, which actually your point of view. Either you are the participant, which that would be fall under action research. If you are doing an innovation, the focus is on the product, not you yourself. It's just innovation is to help you to overcome the issues that you are facing. Okay. Okay, so I will explain this further. Okay, so what are the differences between action research and innovation? Action research, you don't have to come up with a product. It is not something compulsory for you to come up with a product. It is more to like research, you do research, you do kajian, you do like literature review, you read on it, and then you like macam critical, you synthesize, and then you come up with something better to fill in the existing gap. However, for innovation, there would be something, I would say something, a complement
complementary if you can come up with an action research. Innovation, yes, you need to come up with a product. However, it is optional for you to come with an action research. But the best is for both, for you to come up with both. Sebab from the action research, only then you boleh come up with this write-up. From action research, only then you will come up with this comprehensive write-up. Okay, by action research, you don't have to come up with you don't have to come up with the product. Okay, and action research, you can read or you can you can do research on the established or product that has been in a market. But for innovation, it has to be something what I shared just now. You have to improvise. It's something new. It's something new, yeah, it's something new. But both are meant to improve our practice. Okay, so let's take a look at what you should have in a title. Preferably, highly suggested for you not to have longer than 12 words when you write your title. So in a title, you have to include your objective, your skills, your target group, and also what are your product. So they will be, okay, when you come up with a title, for example, my title is to enhance pupils' grammatical learning acquisition through the intervention of spidery. Okay, so for ESL primary learners. So here, to enhance is my objective. What are the skills that actually I want to improve on my side? To teach of grammatical rules. Okay, what are the innovation is a spidery. So what who are my target group? For Arif. For Arif, this regard to ESL primary learners. Throughout your write-up, bila you tulis an action research, you kena consistent with the phrase that you are using. You cannot change. For example, once you refer for Arif in your title, it has to be consistently used until towards the end of your conclusion. Dia tak boleh you tukar the term. For example, you guna the word enhance, right? For your title, so you kena guna the same word repetitively throughout your discussion. You cannot macam something, kadang-kadang you guna enhance and then suddenly you throughout the discussion you tukar to promote. It will be very confusing. If you want to go like that, it is okay, it is fine, but always come to the words that you refer at the first. So it will be very directed, macam very clear. So what we are focusing right now, you tak boleh macam okay, kejap-kejap guna this word, kejap-kejap guna this word. You kena macam consistent guna the same word. Okay, so about the abstract, these are the things that you have to include: latar belakang, the background, your focus, how to implement, what are the results, what are the further recommendations. Usually it will be on the first part, on the first page of your write-up, and normally, yeah, it always be written. It always written in one paragraph. Is about only 150 to 350 words. Okay, it doesn't have to be long. It doesn't have to be extensively, not yet at this point, but it have to be brief and concise. Okay, so next is how you collect your data. There are few research design. It can be qualitative, it can be quantitative, or it can be mixed methods. However, for action research, it is highly suggested for you to write a qualitative, because how can you determine your practice through quantitative, through checklist? You can't actually, we can't determine our practice by having just a checklist. Obviously we can't. You need to come up with, you need to do something more comprehensive. That is why for action researcher, we prefer to do qualitative. Qualitative you macam analyze an open-ended document. Okay, only then you can triangulate your data and you will get to the team.
So for me, what I do for innovation, usually I will have the mixed method. I will combine qualitative and quantitative. However, if I'm participating in a action research convention, it always qualitative. Okay? Ada soalan tak at this point? Why qualitative, not quantitative? I know back in a college pun we prefer to do quantitative because it is much easier. However, as I go further, as I learn more, we just come to consensus that it is more preferable for us to do qualitative. Okay, so this is one example which it is something very useful. Okay, like right now we're having like a sharing session, so you record, right? So how you want to see whether you have improved from yesterday's practice is through recording. Because recording provide like real time presentation. We can observe gestures, body languages, the words that we use, the responses, teacher instructions through a video. So let's say now you are in SEM 2, let's say in SEM 5 you have to do practicum, and at the same time you plan to take part in innovation or an action research convention. So you record your lesson, and then you go back to your room, and then you have like a screenshot. When you screenshot, you observe like having macam apa tu, ganda, I'm not sure what it is called, like macam okay, teacher's instruction, one stroke. Okay, and then next second, who's respond? Is it teacher or student? So you have like what we call it, dia macam 5 palang. What is it? Gundalan. Gundalan, yeah. Gundalan dia macam okay, 5 you macam tick kan? 5 tick. So from there you can see sebenarnya in your lesson whether your students is actively engaging or not, or it is only you yang talk and talk. You know, sometimes in the class we think that we need to become the ultimate resources. However, nowadays it doesn't have to be like that anymore, because students can have like flipped classroom. They already know what you just facilitate. So we cannot macam dominate the 1 hour lesson anymore. We cannot do that any longer in 21st century classroom setting. It has the responses or the conclusion must come from the students. That is what we call as ineffective teacher again. So one of the data yang valid is through recording. You record yourself so you can see your practice, your real practice. Okay, obviously we cannot lie through video, right? So it's all about the authentic. You get the authentic data from through recording. Okay, so in order for you to come up with an issue, in order for us to recognize what is the real problem in our classroom, we need to have a reflection. Okay, so one of it is through having like this action research model, which there are 2 cycles. Okay, when you write the reflection, there are 4 elements that you have to include. The first is teacher's practice, pupils' responses, what are the content that you are teaching, and also the persekitaran or the surrounding. Just now Kak Yani shared about her indigenous students. So teaching indigenous students is totally different than mine, because I'm teaching my school all Malay. So you see, we have to take account into students' background, the demography of the school where it is located, either it is in a rural or urban area. Those are things that we need to come into our consideration. Only then we will be able to come up with like an honest reflection. So you ada like macam
ada valid issue for you. It is something like very personal to you. Bukan, for example, Irfan punya issue cannot same dengan siapa dalam ni kan. I saw this boy, another boy just now. So you punya issue mesti tak sama dengan your friend because that is your personal issue. That is your personal practice. It depends on where you are teaching, who you are teaching, what you are teaching. Okay, so let's move to the fokus kajian. When we talk about fokus kajian, the first thing first, you have to complete your reflection first. Only then you can derive these three elements, which is the thema, the theme, the summary of your reflection, and also what are the issues. Okay, so this is about data, objective. There are two objectives, general and also specific. You can read here. Okay, about the target group, you have to mention how many of them that you want them to involve in your research. How about their background, class, school, the location of the school, their proficiency level, and also why you choose that respondent. For example, I'm teaching English, so I'm teaching my subject content is teaching grammar. Okay, so teaching grammar is meant for upper primary. We don't teach grammar for lower primary. That is why I'm choosing year 4 students. So that is how you justify why you are choosing this particular group, not the other group. Okay, so this is the most crucial part when you do your write-up. The first point is tinjauan awal masalah. The first, you go into the field. So when you go into the field, you have to come up with like an instrument. For example, what I mean instrument here, you can one of it is like your daily reflection. When we go to practicum, we have to do our daily reflection. That can be part of the instrument as well. Or you want to have it like students punya diagnostic result. Okay, so from there, you can analyze why are my students not performing as what I expected. Is it because of me? Is it because of the PDP? Is it because of the is it because of other factors? So that is what we need, or what we meant by analyze. Again, it needs to be supported by data. Okay, and then tindakan yang dijalankan, what are the intervention that you intervene? This is where you integrate your intervention. Okay, it can be like method, it can be like new technique, it can be product again, it can be like it can be something concept. It depends on you what you are posing at that time. And then for pelaksanaan kajian, you tell more about the potential, how to use it, the period, how for how long that you've been doing this research, and how actually which at which part, or at which level, at which part that you use the intervention. And last one, you need to again wrap up your write-up with a reflection. So from here, you can see whether the intervention actually has solved your tinjauan the earliest problem. So it has to be like complement. Is a complement? It has to be something more. This should answer your question. Your reflection should answer your issues that you mentioned first. Okay, so last one is the further recommendation. In your further recommendation, you can include these three elements. The first one is how you implement. It can be whether, for example, I use my product on the pre-development, pre-stage. Okay. However, when I use this product in my classroom, I realized that it should be wiser for me. It will be wiser for me if I can use this at the post level.
throughout the end of my lesson. Only then it will be fully utilized. That is what we call as kaedah or technique. Okay, so if you don't want to talk about kaedah or technique, you can talk about the physical, the presentation of your product. Maybe you want to improve on the size, on the color, on the materials that you use, on the component itself that you use. Macam Kak Yani share just now, earlier she used box and then she has to change into basin, and the final product she used like I think that was Kak Yani, itu cut kan Kak Yani kan? Macam board, like mounting board kan Kak Yani? The final one tu mounting board kan? Mounting card dek. Mounting board. Kan Kak Yani betul tak? Betul. First, so you see the evolution of the product pun, itu pun you boleh masuk dekat dalam you punya further recommendation. And last one, how you want to widespread your innovation, your product. So you can mention about how this product can be used by other teachers, by their parents, by the communities. This is where you can include the commercialized part. Macam Irfan tanya tadi kan, apa commercial value. This is where you talk about commercial value. How this particular product can be used by the other beside me. Okay, I'm done with innovation. Let's after this we're gonna have like Q&A session, so I will go straight into what is copyright. Okay, copyright, where you can do your copyright, where you can register your product. There are two places. Me and Kak Yani, we went to Melaka. Since you guys are in Nilai, I think you guys can go to Bangsa. They have Bangsa is their headquarter. You can just walk in. Both of us we walk in lah. Diorang ada website. You can just register online. But it's very conventional teacher. We went there lah. We walk in to register. Okay, so if you go to the website, I've provided the URL link here. If you go to the website, you can see there are few options. For us, innovation, you choose my artistic creation or artwork. This sastra, okay? There are few, tapi legit for us, yang legible is artistic creation or sastra. Okay, so when you go there, you have to bring this form. It is called as CR1. You fill in semua ni, you fill in. Okay, beside this CR1, which you can download this document on their website, you need to have your Exhibit A. Exhibit A is when you comprise your pictures, the pictures of your product, and also the write-up in one CD. It is suggested for you to just compile everything in a CD, because kalau you print, dia akan kira by pages, by page, which is more expensive. You just compile in a CD, then you have to pay for RM30 for registration. At the same time, you kena bawa surat akuan sumpah by Pesuruhjaya. When you meet them, asking for signature, you have to pay them like previous, we have to pay like RM10. It depends lah, Pesuruhjaya sumpah commissioner mana yang you approach. Okay, so bila you done with the RM40, you will get a receipt. And then they will issue you with a letter. Macam letter tu, you will get your product punya registration number. And then if you want to settle with the registration number, that would be fine. Tapi if you are if you're intending to get a certificate, you have to fill in another form, which is CR5. CR5 ni you have to pay for another RM50. So altogether around less than 100 lah kalau you tak buat salah. Kalau you buat salah ke whatever, you have to do amendment dekat dalam you punya CR1, you have to pay. Like this one, memang Mak Ipoh ni, since diorang memang buat duit lah, you have to pay. Everything is all about money. You just to pay. But this is the cheapest. You masuk everything in a CD, itulah, itu yang I recommend. You tak payah print. Kalau you print memang jadi mahal sebab dia akan kira macam RM5 per page, tak silap I. Okay. So this is the surat akuan sumpah. You bawa, you print, you fill in what you need to fill in, and then you get them, you get it stamped and signed by the Pesuruhjaya.
Okay, this is ini sijil. This is the cert. Ini I paid for RM50 lah. Ini yang first je I buat cert. Second, third time I tak buat cert dah sebab I rasa I don't need the cert anymore. I just need the nombor nombor pemberitahuan. Ni dia punya number ni. Number ni je sebenarnya kita nak. Sebab if you go to macam international punya competition, they will ask you you punya registration number. Itu kalau macam you masuk open competition, they will ask you sebab itu memang ada dalam pemarkahan. So if you tak register, you macam disadvantage lah kan. Okay, so this is borang pengesahan pakar. Just now Kak Yani shared about sharing with other teacher. So you can fill in, bila you masuk pertandingan, you can show this on your table. You can display this on your table. So your product tu sebenarnya dah dapat validation from an expert. It shows that it is legit. This product is legit. Okay, it can be used by everyone. But pakar ni, for example, I'm teaching English, it has to be someone yang involved with English lah. Like Kak Yani, she's teaching science, so it has to be someone expert in science. Okay, so macam last time Negeri Sembilan ada Ustazah Haida. Ustazah get this expert, dia pergi jumpa Mufti Negeri Sembilan, which is awesome. Dia pergi jumpa Mufti Negeri Sembilan yang bagi comment, which is memang advantage for her lah. Macam tu, itu what we call as an expert. Okay, this one, if you are going to another school for widespread, for sebaluas, you have to fill in this form. You send this form to their school and dia macam, this one macam permission letter lah for you to go to their school. Okay, so I would recommend for you to buy this book. This is mine. I think mine punya first version kot. Nowadays they already like third version, so you can go to this Shopee and buy this book. It just for RM30. It is something very useful for you to come up with an action research. I explain more on action research tau. Sebab macam I mentioned tadi earlier, there will be slightly different between innovation and action research. Tapi for you to come up with a write-up for an innovation, you kena buat action research. Okay. Kalau pertandingan yang you masuk tu, dia nak minta report, you kena buat action research. Tapi kalau pertandingan you masuk tu tak nak report, you don't have to do an action research pun. Okay, so basically this is my journey. This is, I started masa I dekat college, 2016, my final year. These are my team. Ulfa, Sanggita, and this is my supervisor. This is our supervisor. Kita buat AR kan? AR, this is my supervisor, Madam Rusmaniza. Madam Rusmaniza, I rasa dah pindah she's now in Perak doing her doctorate. This is again, then we got posting 2017, we participate one more dalam satu pertandingan. Masa 2016 ni we won like gold award. Yelah, Allah memang like macam tolong us banyak lah sebab that was our very first time and we won gold. It is something macam addictive, yes, addictive. We get addicted tau. And then 2017 we posting, we got our posted, we decide masa tu I dekat Negeri Sembilan, Ulfa in KL, Madam still teaching in college, Sanggita in Jelebu. We come together with another innovation. And then this is when I meet Kak Yani 2018. We got the opportunity to go to represent Negeri Sembilan for for national level. Kak Yani je seorang menang. Congrats Kak. Kak Yani won third place. The rest of us, we learn through experience kan. And then after that, I think this was in March. And then this is my very first bawa budak pergi pertandingan. It is an international level dekat Perlis. Again, alhamdulillah, we won third place, dapat gold medal. You know, for you to start a milestone, it has to be somewhere. It has to be like the first step, and this is my first step.
I bawa. That time it was we were very clueless sebab I macam masa tu baru je posting like less than a year, and then suddenly I decide with my partner we just take part. Macam kita tak fikir banyak sangat, we just take part je. We just want the experience. We learn by experience. And yeah, the rest after that it has something, we get hang of it, we learn, and banyaklah after tu kita macam banyak masuk pertandingan, banyak masuk action research. Okay, so I end my sharing with this quote. What matter the most is how you see yourself. How you see yourself, how you see yourself. We as teacher, you decide what kind of teacher that you want to be. We are young. I'm not that young. I'm not that young, but what kind of teacher that you want to settle with? What kind of teacher that you expect your student to have? You can reflect you yourself. You do not need others' validation for you to be someone better. You can validate yourself. You can validate yourself. Therefore, that is the reason kenapa I joined innovation and action research. Okay. Yeah. Okay, itu saja tu daripada Kak Rau dengan Kak Yani. Kalau nak tambah apa lagi? Itulah daripada I. I harap menjawablah persoalan you guys. Sebab I tahu you are participating in one competition kan? When is it? Starts from today 30 Mei sampai 26 Jun 2021. Oh, what innovation, what competition? Ini untuk JrA, bawah JrA sahaja. Cuma dalam kampus je lah untuk yang linkage jalankan. Tapi ada juga yang JrA hantar tim untuk yang Irfan cakap tadi tu, IICD, lebih kurang tu. IICD by UiTM ya? Rasanya lah. Irfan. International punya level kan? DEC, IIDEC ke? Yang tu bawah SBP. Oh, boarding school. Bawah KPM lah? Okay. Since kan, I dah participated in both open and KPM, government line and open. It is more fun for you to take part open competition. Sebab open, you will see like varies of product tau. Bila you masuk, dia macam, and diorang punya judgement criteria tu pun macam something, dia tak rigid compare to kita masuk bawah KPM. KPM dia macam very rigid, you kena data, you kena very, you kena fully scrutinize your data. It's all about classroom setting. Tapi bila you masuk open, you boleh nampak banyak lagi idea selain daripada classroom. Macam tu lah, I rasa macam best lah kalau you masuk open. Tapi both, but I sendiri start dengan open, but then slowly I belajar bawah KPM. Itulah, kena nanti you boleh explore both bawah KPM and for open category. Okay. Okay, kalau macam tu kita teruskan dengan sesi Q&A, soal jawab. Kan. Ada sebarang soalan untuk tanya kepada Kak Raudah dengan Kak Yani. Silakan kalau ada soalan. Wow, kita sejam je, okay? 1 hour only. Yes, any question that we can ask you, any question that we can assist you? Kalau soalan boleh tanya. Boleh open mic. Ke kamera pun boleh. Sila. Kak Rau dengan Kak Yani, saya nak tanya. Okay, macam kita tahu kan, kita buat inovasi ni untuk memastikan kita punya pengajaran lebih berkesan semua tu kan. Jadi menurut Kak Yani dengan Kak Rau lah, inovasi yang macam mana yang lebih menarik minat murid ni? Like kita sekarang macam kita ada bahan maujud and kita boleh buat juga dalam apa orang panggil dalam internet tu kan, menggunakan digital. Yes, digital. Kalau menurut Kak Rau kan, daripada pengalaman Kak Rau dengan Kak Yani yang dah banyak dah pengalaman kan,
jadi cikgu pula dekat kawasan-kawasan yang mungkin mencabar. Okey, jadi murid-murid ni lebih suka yang mana? Yang digital atau maujud? Macam mana Kak Yani? Kalau akak, sebab akak sekolah akak kebanyakannya masalah internet ni memang susah lah kan. Sekolah ramai orang asli duduk kat dalam hutan sikit kan. Jadi kalau akak prefer daripada maujud tu lagi satu, bila maujud semua akan maksudnya hands on. Dia akan lebih ingat bila dia buat praktikal tu lah. Cuma kalau boleh daripada maujud tu akak akan cuba untuk macam mana cuba untuk digitalizekan lah kan, sebab sekarang ni semua era itu. Jadi kalau boleh untuk dua-dua lagi bagus. Maksudnya maujud bila kita bersemuka nanti, digital ataupun secara maya ni untuk sekarang ni lah, masa digunakan masa sekarang ni, sekolah tutup ni. Itu pada pandangan akak lah. Tapi untuk penyesuaian yang terbaik pada adik-adik nanti tengok pada situasi anak murid kita. Macam Kak Raudah cakap lah kan, kita kena siasat dulu. Kita kena tengok persekitaran kita macam mana, klien kita macam mana. Okay, itu pandangan akak lah. Tengok pandangan Betul-betul. Setuju. Sebab dia depends dekat mana kita mengajar and siapa klien kita and apa pengetahuan yang kita ada. Kalau we can be so ambitious, I know nowadays kita like into digital and internet, tapi kita tak boleh jadikan benda tu sebagai satu macam penghalang tau, like an hindrance for them. Hindrance untuk student kita. Okay, sekarang ni klien kita student. So you kena sesuai produk you tu, kena sesuai dengan student you. Kalau you are teaching in KL, obviously you can come up with something advanced technology wise. Tapi since you are teaching in like rural setting, English is something like very alien to them. They always regard English as something very difficult. So I need kita kena macam ada soft landing. Macam kita tak boleh macam, oh I want to change everything. No, can't. Dia macam ada like process. Okay, slowly. You kena macam biasakan anak murid you dengan perubahan sikit. Nanti lama-lama they will get hang of it. So you boleh lah advance. Sebab kita teacher kita memang advance. Tak lah you guys lah. Kita macam okay, kita tahu sebab kita ada banyak sumber. Tapi kids sumber dia kita je. Kids tu sumber dia kita je. So you kena attend to their needs. You kena suit dengan dia punya needs. Macam tu lah. Tapi itulah. Kalau you boleh buat macam apps ke, sekarang ramai orang buat apps kan, ramai orang buat macam website. Macam I tak pandai benda-benda internet ni. I lebih kepada macam physical, benda ada, benda yang boleh pegang, benda nampak. Macam tu, I lebih suka yang tekut. Macam traditional juga kan, conventional jugalah. Mungkin boleh buat apps. Sebab apps ramai ke buat kayak ni, apps tu lah, dia guna internet kan, internet macam challenging sikit. Budak pun tak boleh buat phone. Kalau untuk di bandar okey. Yes. Akak ajar binti TMK tahun 6. Tak minta kebenaran guru besar untuk membenarkan anak murid akak bawa handphone. Sebab mama komputer pun dia punya komputer dah teruk kan. Jadi masa tu masih bersemuka, tapi sikit-sikit lah. Maksudnya hands on kena bagi juga. Tapi pengenalan terhadap ICT di dunia digital ni kena bagi jugalah, walaupun mereka tu duduk di luar bandar kan. Yes. Kurang-kurangnya kita boleh kiring kan dengan budak bandar, macam tu lah. Pendekatan tu kita macam tu lah, kita kena fikir balik lah, kena kreatif lah. Sebab cikgu itulah untungnya jadi cikgu ni, sebab kita akan sentiasa berfikir untuk penambahbaikan kan. Jadi nyanyuk tu lambat sikit lah insyaAllah. Yes, kena sentiasa berfikir macam mana improve, macam mana nak bagi budak suka dengan kita. You imagine ya, kita masuk kelas every day. Like me teach English, I teach English every day. They have been see me for the past
4 years, the same teacher enter their class. So you rasa kalau you jadi student, you bosan tak? So you kena letak diri you dekat tempat anak murid you. You masuk kelas 4 tahun, muka orang yang sama, you bosan tak? So macam mana nak bagi student, you nak tarik minat student? Ya, tu macam you kena banyak tanya diri you lah kot. Apa yang kita nak buat? Apa kita nak buat macam tu. Itulah. Ada peserta ada soalan lain tak? Ya, Aisyah. Share. Silakan. Kalau nak share apa-apa. Ada soalan lain tak? Aisyah. Tak ada soalan Ada orang lain? Kak Yani dengan Kak Raudah tak ada apa-apa nak share lagi? Kak Yani, kenapa kita selain daripada to improve our teaching practice kan, what are the advantages of doing innovation Kak Yani as a teacher? Okay, kalau macam akak ni dah ke era fasa-fasa penuaan ni kan. Pada akak inovasi ni nanti apabila adik-adik nak memohon kenaikan pangkat ataupun nak jadi macam Cikgu Teacher Raudah cakap untuk mohon guru cemerlang. Yes, nak jadi Cakap Yani. InsyaAllah akak ni semua by luck lah. Bukannya hebat sangat pun, tapi memang dah rezeki kan. Cuma penerapan ni senario sekarang lah kan, akak minta sangat. Nanti kalau jadi cikgu, jadilah guru yang sentiasa berfikir untuk kemajuan. Janganlah kita anggap macam setiap peluang yang ada tu sebagai bebanan tau. Kadang-kadang kan kita dapat assignment daripada guru besar kan, kita negatif dulu kan. Tapi harapnya dapat bertenang bila dapat assignment ke, kena paksa lah masuk inovasi ke kan. Sebab inovasi ni orang tak nak masuk sebab satu, kena berfikir banyak buang masa lah, orang nampak macam buang masa kan. Duit. Sebenarnya dari situ dia mencetus macam-macam percambahan pemikiran. Dapat kenal Raudah, dia kreatif sangat. Tigulah macam Cikgu Raudah ni, Kak Raudah ni, dia memang sangat orang kata dinamik lah. Segala dia pergi, akak pun tak terkejar. Sampai satu tahap akak kata, Raudah akak izinkan akak berehat sebab faktor umur kan, dah tua dah. Tua tak tua pun rasa macam penat sikit lah kan. Tapi masa you all tengah muda ni, tengah fresh, go for it. Nak tunjuk kuku tajam ke, tunjuklah masa muda ni. Sebab tu semua nanti pengalaman. Dia akan menjadikan kita ni sedikit berbeza daripada cikgu-cikgu yang lain sebab kita suka berfikir. Kita suka menyelesaikan masalah, bukan mendatangkan masalah ya. Minta maaf lah kalau akak banyak berceloteh daripada memberi fakta Sebab orang tua kan, mak-mak style membebel. Suka bagi nasihat. Kalau saya, kenapa saya join inovasi? First memang by opportunity lah. Memang masa tu lecturer kata okay, kita take part in this one innovation. Masa tu tak macam final year, kita tak fikir kan. Macam masa tu banyak busy sangat-sangat dengan macam buat write up and everything final year. And then what Madam Rismaniza did, dia macam submit one of my group punya abstract, hantar, and then dia kata okay next week kita pergi. Like macam okay next week kita pergi, macam have fun je. Tiba-tiba menang. So since then I nak tahu apa advantage-nya buat inovasi ni. Kenapa kena buat inovasi? Sebab yes macam Kak Yani cakap, memang like kena banyak fikir, kena banyak macam you spend banyak masa lah. Your energy, your focus, your money. Sebab masa inovasi ni tak ada siapa pun sponsor. Dia self-sponsored. Kalau you dapat, you can get your fund from school, you're lucky enough. Macam sekolah I memang very supportive lah. Sekolah I macam my GB, my teachers semua very supportive. That's why I macam banyak lah peluang yang macam okay, cikgu I nak masuk ni, Dia kata okay go ahead, carry on. So I banyak dapat support from my school. Okay, macam money wise lah, terutamanya money wise. Tapi satu cabarannya bila I masuk inovasi ni, I rasa sebab I perempuan kot. Bila I perempuan, I susah nak bergerak. Dia macam tu. Sebab kita masuk inovasi, kita kena banyak pergi. Mencik boleh datang seremban. Kita kena banyak bergerak. Like you tak boleh duduk dekat sekolah je. You kena pergi masuk pertandingan ni, masuk pertandingan ni. You kena manage your students. That's why
ada first tu I bawa masuk semua perempuan kecuali seorang lelaki. Ya Allah, masa tu macam very I tak tahu, I macam tak ada preparation pun untuk macam budak lelaki ni nak letak mana. Nak letak mana. Kita pergi pelis tapi tak tahu nak letak dia dekat mana sebab semua orang perempuan. Tiba-tiba I sampai awal. I sampai 2 hari awal daripada hari pertandingan. Memang purposely kita memang datang awal lah untuk prepare and everything. That boy, I tak tahu nak letak mana. Dah lah kita orang sampai pukul 1 pagi tau. 1 pagi, orang semua dah tidur. Kita orang dekat postcard. And luckily, taxi driver tu, dia macam pekerja dekat tempat tu. So dia letak anak murid I ni dekat rumah kawan dia. I macam, tak tahulah. Macam masa tu tak fikir panjang. Macam buat je. So since then kita banyak lah. Setiap kali masuk inovasi ni kita belajar. Tapi apa yang I paling suka bila masuk inovasi, I dapat kenal ramai orang. Dapat kenal ramai cikgu-cikgu yang sebenarnya lagi hebat. Seriously, ramai sangat cikgu-cikgu yang hebat. Kita, walaupun kita tak jumpa dia face to face, in person, tapi bila kita tengok apa dia orang sharing on our social media, kita rasa macam tercabar. Oh, kalau this is something doable, you know, this is something doable. Dia macam, macam tu lah. Kena tips dia, kena approach orang. You kena cari orang untuk you belajar. Kita tak boleh duduk dekat tempat yang I stay in school, I just want to stay in school. Cannot. Kalau you just stay in school, you cannot go further. You akan you boleh stuck dekat sekolah je. You kena approach orang. Walaupun orang tak kenal you kena macam approach je lah, tak apa. It's okay. One of the ways is masuk inovasi lah, jumpa orang. Bila masuk inovasi kan kita kenal orang kan. Okay, akak buat apa? Macam kita tanya-tanya lah orang buat apa. Then kita ambil contact number. So kita develop from there. Apa yang kita belajar hari ni tak sama dengan apa yang orang tu tahu. So kita macam top up each other, compliment each other. Itu first lah, I suka sebab I dapat kenal orang. Second, sebenarnya I masuk inovasi sebab nak move on for scholarship, nak sama belajar. HLP, you know HLP, hadiah latihan persekutuan kan Kak Yani. Sebenarnya itulah perancangan awal-awalnya. But I tak boleh tunggu. Macam dia kena ada lah, dia punya syarat-syarat dia. Macam kena 3 years in service, lepas tu ada markah-markah dia. Macam I try apply for last 2 years kan. Though I tahu I tak layak pun sebab dia minimum 3 years. Tapi itulah I macam tak sabar. I just cakap okay lah nantilah HLP ni kemudian lah buat inovasi dulu. So HLP tu dah macam I put aside first lah. Macam sekarang ni fokus dekat students je dulu. InsyaAllah kalau kita put in effort in everything we do, Allah akan reward kita with something that we never think of. That macam it is something unexpected. Always percaya macam tu. That is what I believe. Though macam I masuk tandingan, I tak menang, it's okay. Allah reward with something else nanti, later on, which is something more better than this. Macam tu lah. Dia tak boleh, inovasi je perform, cannot. Dalam classroom practice pun dia kena perform juga. Sebab this one, dia accumulate, nanti dekat dapat benda lain lah. Produk dia tak semestinya apa yang you nak. It can be something else. Macam tu. Opportunities yang akan datang dalam hidup kita, those are the things yang Allah akan reward you. Macam tu. Okay. Tapi you guys are lucky enough lah. You guys are very advantage. Dapat exposure awal-awal macam ni. I dapat exposure. I tak dapat exposure. I buat dulu baru I belajar. I buat je dulu. Nanti kita belajar kemudian. Macam tu. Right? Okay, good luck guys. Cuba good luck everyone. Don't worry. You just do whatever you want. Satu lagi, kalau kita punya kita punya bahan alat ABM tu simple, jangan rendah diri lah. Macam Kak buat dia punya lesen kan. Kadang-kadang kan yang simple itu yang efektif lah dekat budak-budak. Betul. Kita tak tahu penilaian orang, tapi kalau kita buat daripada hati, kita memang nak tolong anak murid kita, dan satu lagi kita macam ini memang pekerjaan kita, amanah kita. InsyaAllah semua Allah akan bantu. Betul kata Kak Raudah. Okay guys. Minta maaf ya kalau ada kekurangan daripada pihak Kak. Akak ni menyampaikan maklumat ni memang kurang sikit lah.
sebab dah mula jadi katak bawah tempurung kan. DPR ni. Okay. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Selamat pagi kepada Cikgu Raudah dan Cikgu Haryani. Saya Ang Sen Ling dari SEM 4 PSMP Sains. Saya ada satu persoalan, iaitu tadi daripada penjelasan Cikgu Raudah dan Cikgu Haryani, saya mendapatilah biasanya inovasi tu dia comes from masalah pelajar kan. So untuk kami macam yang belum biasa pergi mengajar, yang belum melakukan praktikum tu, daripada mana kita nak explore untuk inovasi tu, sebab kami belum pergi mengajar dan mungkin kami kurang dapat lihat masalah tu dari mana. So daripada mana kami nak explore untuk inovasi ni. Kami tak dapat lihat pun masalah tu di mana. So macam mana? Terima kasih. Senling. Akak jawab dulu Raudah. Kalau pada akak, lain daripada masalah murid yang kita tengok, akak tengok macam mana akak punya, di mana akak susah nak mengajar, nak bagi kefahaman murid. Itu pun antara masalah juga yang kita boleh selesaikan. Mungkin kita rasa kita susah nak mengajar yang akak buat tadi kan, panjang dan arah, bayang-bayang. So dari situ akak tanya jugalah kawan-kawan, networking, tanya kawan-kawan yang kita sama mengajar tu kan, macam mana nak buat. Kadang-kadang idea cikgu-cikgu lain akan bagi, okay. So kita lah nanti kena mengadaptasikan supaya dia menjadikan kita pun faham, kita lagi senang nak mengajar. Dan kita bagi juga apa yang kita fikirkan tu pada kawan. Kalau dia nak ikut, mungkin dia akan ikut cara dia lah. Cakap awal-awal dengan dia. Kalau kau nak fikir, nak guna idea yang sama tapi produk yang kau hasilkan make sure lain daripada apa yang aku buat. Jangan curi idea. Macam tu lah. Masalah dia tak semestinya daripada murid, daripada kita juga. Kita yang rasa susah nak mengajar, yang kita rasa susah nak mengajar, itu juga adalah peluang untuk kita selesaikan dalam bentuk inovasi. Okey, Sianli? Kak Rau? Betul-betul. Tapi macam Sian Ling ni dia tak pergi sekolah lagi kan? You haven't go to school, right? Ya, belum lagi. Akan datang nanti praktikum lah. In SEM 5 is it? Now you are in SEM 4. Belum nampak lagi. Ya, belum nampak lagi masalah yang ada kat pelajar tu. I think one of the practical ways you join convention like macam any open convention, seminar yang share about macam ni lah, macam ada kajian tindakan or inovasi, you join as participant ataupun bukan pembentang tau, like participant. Participant, pendengar, and then you tengok idea orang. Itu apa yang I buat lah. I tengok idea orang, lepas tu macam okay, I boleh ambil ni sikit, ambil sikit. Macam tu, I buat macam tu. Tips. Dia macam tu. Sebab sekarang ni kan banyak online kan, banyak online convention. So you boleh register. Ataupun macam, you don't have to pay pun. Sebab kalau bukan pembentang, you don't have to pay. Tengoklah idea orang. So you rasa mana yang you boleh buat macam tu. Tapi dia tak boleh like macam duplicate 100%, cannot. You kena improvise lah, You just okay, let's say presenter tu bentang subjek Arab. So you, since you are teaching science, how can you use this Arab thingy into your science? Macam tu. Okay, maksudnya macam kita tengok dulu idea orang, lepas tu kita boleh modify. Betul tak macam tu? Exactly. Ya. Okay, exactly. Terima kasih cikgu. Thank you Sian Ling. Tak lama lagi bulan April ni ada seminar kot, colloquium STEM. So better, sangat elok lah you all join kan. Tengok mana pembentang pun daripada pusat STEM negara. Betul? Let's say you are teaching Arab kan, Opai, agama Islam. You jangan tengok
produk pie je tau. You tengok subjek lain punya. You tengok subjek lain punya. Bila you tengok subjek lain punya, you tiru idea tu bawa masuk dalam pie. Macam tu. Macam I punya first inovasi, dia sebenarnya untuk maths, tarsia. Tapi I guna untuk English. Macam tu lah. Dia macam tu. Nak mula-mula macam tu. Senang. Okay, faham. Alright, awesome. Online dah tak ada soalan ni? Ada lagi? Moderator ni nama siapa ni? Auni. Okay, Auni. Dah tak ada soalan daripada orang lain? Kalau tak ada, kita tamatkanlah kita punya bengkel ni. Okay. Terima kasih. Can I interrupt? Yes. Okay, sila. Assalamualaikum Kak Rau and Kak Yani. Waalaikumsalam. So, I am Atira from 2 PISMP Test 1. Hello, Junior. So, yes, carry on. So basically, this is what I can conclude from my own understanding from our station. So, first of all, innovation is we detect the problem and then we solve it, we come up with a solution, right? And to make our teaching process easier, and in other words, to help our teaching method, right? This is from a point of view of a teacher. So, as we said, we can improve our teaching practice through this innovation, and we learn from experience. So this is peluang yang cerah untuk semua, as kita lah, especially yang baru nak join innovation ni, to collect experience. So that nanti macam Kak Yani cakap, kita boleh advantage dia banyak kan. Macam boleh kenaikan pangkat atau guru cemerlang apa semua tu. So as I see innovation, so far saya dah, alhamdulillah setakat ini dah masuk 2 innovation. Congratulations. Thank you. And both our group dapat dua-dua tu silver award. So betul lah Kak Rau cakap, kita akan dapat kita akan jadi addicted. Exactly. Memang awal-awal kita betul takut, tapi bila dah dapat award, even kalau tak dapat award pun rasanya kita memang akan still addicted kan dengan benda tu. Sebabnya macam Kak Yani cakap pun, Kak Yani yang Kak Rau cakap, dia cakap bila kita masuk innovation, kita akan involve dengan kita punya critical thinking. So we can actually basically we can tambah kita punya pengetahuan juga. Kita boleh buka minda kita, so that nanti budak-budak pun akan lagi lebih best lah belajar dengan teacher ni, sebab teacher ni banyak lah cara dia, kaedah dia mengajar apa semua kan. So memang kalau saya sendirilah, conclusion yang saya dapat buat daripada start innovation adalah kita akan dapat banyak collect new methods in teaching, right? Yes. So that is from me lah, from my point of view. Yeah. What's your name, girl? I am Atira. Yes, Atira. Dia bukan selain daripada kita rasa responsible towards our students, macam Kak Yani selalu cakap tadi kan, kita jangan jadi cikgu yang selalu tolak kerja, sebab at one point we just feel responsible, we just feel like obliged to help our teachers dekat sekolah juga. Sampai satu tahap kita rasa macam tu dah. Kita rasa macam kalau bukan aku dan siapa, macam tu. Sampai satu tahap kita kena rasa macam tu. That one of the big why jugalah kot kenapa kita kena buat innovation. I rasa. Yes, and saya suka yang Kak Yani cakap tadi, Kak Yani cakap always be a part of solution, not a part of problem. Thank you guys. Problem, so many problem is always there. Thank you Atira, thank you. That's a very nice wrap up. Yeah. Okay, tak ada apa lagi daripada lain. So, saya rasa itu saja untuk bengkel kita. Terima kasih banyak Kak Raudah dengan Kak Yani atas kongsian. Jadi agenda kita yang terakhir kita akan terangkan tentang peraturan pertanian inovasi.
Jadi saya akan terangkan peraturan-peraturan untuk pertandingan inovasi pendidikan ni. Jadi minta semua peserta untuk beri perhatian supaya kita punya pertandingan ni akan berjalan dengan lancar lah dan tak ada perkara-perkara penting yang akan kita terlepas pandang. Okay. Jadi peraturan pertama, pertandingan ni kita buka untuk semua siswa dan siswi IPGKPT. Tempoh masa penghasilan produk kita berikan selama 3 minggu iaitu bermula hari ini 30 Mei 2021 sehingga 18 Jun 2021. Jadi semua peserta take note 3 minggu dari bermula hari ini 30 Mei sehingga 18 Jun 2021. Penghasilan produk boleh dipersembahkan dalam bentuk maujud ataupun digital. Ini bergantung kepada kreativiti para peserta lah. Lepas tu ketua setiap kumpulan mestilah menghantar rakaman produk yang berdurasi tidak lebih dari 10 minit ke platform yang akan disediakan pada 19 Jun 2021. Antara perkara yang perlu dinyatakan dalam persembahan projek, ini minta ketua kumpulan atau ahli-ahli kumpulan catatkan supaya tak terlepas pandang. Yang pertama, perkara yang perlu dinyatakan adalah penyataan masalah. Yang kedua, objektif, iaitu untuk apa tujuan produk ini dicipta. Yang ketiga, cara menghasilkan, contoh dia macam menggunakan bahan apa, aplikasi apa, kos dan sebagainya. Yang keempat, novelty, maksudnya macam wow factor ataupun apa yang menarik tentang produk anda. Dan yang kelima, komersial sekiranya ada. Pemenang akan diumumkan pada 26 Jun 2021 dan sijil penyertaan dan pertandingan akan kita berikan selepas pengumuman pemenang. Saja untuk penerangan bagi pertandingan inovasi pendidikan. Ada nak tambah apa-apa ahli jawatan kuasa? I nak tambah, Atira. Kalau you buat benda maujud like physical, it would be better kalau you boleh dah macam ada suit tau, macam suitcase. Macam kit. Macam Kak Yani tadi kan dia buat basin kan, tapi dia ada case. Dia sebaiknya macam tu lah, sebaiknya dia ada case. Dia ada macam kit lah, kit. Jangan macam kalau objek you bentuk bulat, so you present benda tu bulat. You kena macam ada box untuk benda tu. Macam ni, you like macam Mereka belajar tu Rau. Dia orang buat kit persembahan tu. Okay. Lepas tu dia kena ada macam ada manual penggunaan. Itulah macam ada manual penggunaan. Benda-benda macam tu. So dekat dalam satu kit tu you boleh masukkan everything. Jangan bagi macam bahan macam tu je. Maksudnya kita kena complete. Yes. Complete. Macam sebab dia for commercial kan. Kalau you nak jual, so mestilah ada manual lah, macam tu lah cakap. Maksudnya semua peserta kena prepare complete set lah, siap dengan manual apa semua, dengan produk dia sekali lah. At least dengan produk tu adalah manual sekurang-kurangnya. So orang tahu macam mana nak guna macam tu. Selain daripada data and everything kan. Nanti my slide who should I give to? I share dekat Aisyah je lah kot. Nanti I share dekat Aisyah. Okay? Boleh. Okay, itu saja. Jadi saya ingatkan semua peserta untuk beri perhatian sepenuhnya kepada peraturan-peraturan ini supaya dengan kita akan berjalan lancar lah. Dan selamat maju jaya diucapkan kepada semua. Okay, terima kasih kerana meluangkan masa. Itu saja. Thank you everyone. Take care. Terima kasih Terima kasih Cikgu Dr. Raudah, Farida. Cikgu Haryani dan Sebelot. Okay. Mungkin nanti kalau kita nak jemput lagi jangan serik ya. Allah, cik orang lain dah pula asyik muka saya je, bosan orang. Ramai lagi hebat sebenarnya. Ramai lagi betul. Okay, terima kasih semua termasuk peserta dan jawatankuasa yang telah menjalankan tugas yang sangat baik. Peserta yang komited, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih doktor. Okay, itu saja. Tak ada apa-apa, tak ada nak ambil gambar last. Ambil gambar. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Farida, Dr. Faris, Kak Yani. Okey, terima kasih Raudah. Terima kasih adik-adik sudi jemput akak. Semoga ada perkongsian ini bermanfaat walaupun
banyak kekurangan daripada akak minta maaf. Dan pula teruskan berjuang menjadi guru yang terbaik insya-Allah satu hari nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rau, Doktor. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you so much. Thank you so much everyone. Thank you so much. Terima kasih penganjur. Oh, terima kasih penganjur. Yes, JrA. Okay. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam Kak Rau. Pada para peserta, jika ada apa-apa soalan berkenaan pertandingan, bolehlah tanya dekat grup WhatsApp tu. Kalau ada apa-apa nak tanyalah. Alright. Terima kasih semua. Terima kasih, masa. Lupa nak tanya apa hadiah tadi untuk yang pertandingan inovasi yang 26 bulan ni? Yang untuk yang anjuran